summer nights by the ocean side. Stay up till the sun hits the morning sky. It's the windows down to your favorite song. It's the friends you keep that keep you going on. And you just can't help saying to yourself, I will remember this forever. I will remember this forever. Living in the best days of our lives. It's so good to be alive right now. I will remember this forever. I will remember this forever. Living in the best days of our lives. It's so good to be alive right now. It's the hold your breath, it's the can't forget, it's the looking back and having no regrets. The best memories made are never gonna fade, 'cause they have no end or expiration date. 'Cause you just can't help saying to yourself, I will remember this forever. I will remember this forever. Living in the best days of our lives. It's so good to be alive right now. I will remember this forever. I will remember this forever. Living in the best days of our lives. It's so good to be alive right now. These are the memories that make us. These are the moments you wake up and realize that you're not dreaming. We'll never ever forget this feeling. I will remember this forever. I will remember this forever. Living in the best days of our lives. It's so good to be alive right now. I will remember this forever. I will remember this forever. Living in the best days of our lives. It's so good to be alive right now. I will remember this forever. Remember this forever. So good to be alive right now. It's always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I will
sure of anything in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. He made the sun, He made the moon to harmonize in perfect tune. One can't move without the other. They just have to be together. And that is why I know it's true. You're for me and I'm for you, 'cause my world just can't be right without you in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. He must have heard every prayer I've been praying. Yes, He knew everything I would need. When God made you, yes, He did. When dreams come true, when God made you, He must have been thinking. Kablaawan kayo, iti si bubukel nga tattao ni Apo Dios, iti dayto nga parokya, makipagragsak kami amin kada kayo. Dawaten tayo ti pamendisyon ni Apo Dios, iti dayto na inggasatan nga aldaw, ngayon kayo panangawat ti sakramento, iti panagkalaysan. Sapay kuma, tadaytoy nga panagkarkararag tayo, bendisyonan na kayo ni Apo Dios, kadagiti amin nga aldaw ti panagbiagyo kas naasawaan. Irugi tayo nga rod daytoy na indaklan nga panagdaydayaw ken panagyaman ken ni Apo Dios, itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kasta kumamit ken ka. kagabsat ni Apo Dios ket ayat na isang sangayan ti wagas nga inted na kada tayo. Pinagkaykaysa na tayo ti Dios babaen ti ayat, nawaya tayo nga agayat, ket saan tayo nga ipalubos nga daytoy nga ayat, ket agbalbaliw. Tulungan tayo nga rod ti maysa ken maysa, tapno daytoy nga ayat agbiag iti sidong dagiti pamilya tayo. Kagabsat daytoy met tinamnama tayo para kada Denmark ken ni Joanna May. Sapay kuma daytoy nga ayat nga insagot ni Apo Dios kada kayo, agbunga iti adu nga kinaimbag. Kablawang kayo nga rod amin Apo, itinagan ti parokya tayo. Tapno may kari tayo iti daytoy na santuan na panagdaydayaw, dumawat tayo ti kaasi ken pamakawan ni Apo Dios, kadagiti nagkurkurangan tayo nang nangruna kadagiti panawin, nga saan tayo nga nagbalin nga napudno kadagiti panagayat tayo. Aginanos ken nagpipinakawan kayo, no ada pagkunaan ti maysa iti sabali. Masapul nga agpipinakawan kayo, akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon niyo ti ayat ama magsinggalot, anaan-anay iti iso amin. Tital na nga ited ni Kristo ti agturay kadagiti puso yo. Tada ito'y tinangawisan ti Diyos kada tayo, iti may maysa bagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo. Agtalinaed kuma kadagiti puso yo ti mensahe ni Kristo,
iti amin na kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo iti amin a kinasirip. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken espirituan na kankanta, anapno ti pusoyo iti panagyaman iti Dios. Ngarod, amin nga aramiden ken sawenyo. Aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Diyos sama, babaen ken kuana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Salmo responsoryo, nagasat dagiti amin nga agbuteng iti Apo. Nagasat dagiti amin nga agbuteng iti Apo. Nagasat ka no iti Apo managbuteng, ket magnaka ka dagiti dalan na. Dagiti pagbanugam, dagiti imam ingkanto apiten. Ket nananay ting kantulak amin, sungbat. Nagasat dagiti amin nga agbuteng iti Apo. Niya sawam ti lanot ti ubas sa napunga ti kaasping na, iti kaunggan ti balay mo. Dagiti met anak mo, kaslatan to sa gibsip ti ulibo, itilikmod ti lamisaan mo, sungbat. Nagasat dagiti amin nga agbuteng iti Apo. Dayta ti kinagasat a maipaay iti tao a managbuteng iti Apo. Sapay kumata manipod iti bantaysyon, benisyonan na ka ti Apo. Tapno makitan tulaeng anarang ay ti Jerusalem, kadagiti amin nga aldaw ti panagbiag mo, sungbat. Nagasat dagiti amin nga agbuteng iti Apo. Naragsag ti ili at ti Apo ti Diyos na. Ti ili a pili nila apan nakatawid na. At to'y dagiti mata ti Apo as itatalyaw kadagiti agputeng, ken kadagiti agtalek ken kuana, sungbat. Nagasat dagiti amin nga agbuteng iti Apo. Tumakder tayo. Kakabsat, awiseng kayo nga dungeg, as ipapasnek, iti panakaibasa tinaimbag damag ni Hesu Kristo, anaadaw kas insurat ni San Juan. Gloria ti may paaiken ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, daytoy tibilin ko aggiinnayat kayo, akas iti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa nga tao, isu ti panangipaay na tibiyag na para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko no tungpalen niyo dagiti bilbilin ko. Saan nga adipen ti panangawag ko kada kayo, ta saan nga ammo ti adipen ti aramiden ti apuna, ngem awagang kayong iti gagayem, ta impakaammog kada kayo, dagiti nangeg ko ken ni amag. Saan nga da kayo tinangpili kanyak, no di ket siya tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo nga mapan ken nagbunga iti adung, ket manayon kuma dagiti bungayo. Iti kasta, itedto ti ama kada kayo, ti anyaman adawaten yu ken kuana itinagan ko, daytoy tibilin ko, aggiinnayat kayo. Kakabsat, daytoy ti ebanghelyo ti Apo, apakay salakanan tayo. Dayaw ti may paaiken ka, o Kristo, agtugaw tayo. Good morning Apo, and congratulations to Denmark and Ma'am Joanna May. Congratulations anak ko, okay? So, from Dibaliw to Abulog, okay? Welcome Apo, kadagitay San Julian, Ma'am, ano? San Julian, okay? Jay San Julian, Abulog. Nagigyangat met jay Danaili Apo mo, 3 years in mayak met di jay San Julian, okay? Nagmismisa jay San Julian, Tayag, hindi kakaruba amin di jawan ya. Okay, so welcome kada kayo amin na po dito yung St. Joseph Parish. Of course, thank you met ni partido ni Sir Denmark, ti ayaten tayong barangay ni Baliw, Sir Denmark, okay? May isa kadagiti kaaktibuan barangay chapel tayo Apo. So, God bless you. Thank you anak ko ta. Amo yo, I appreciate pinili yung idatag ken ni Apo Diyos dati nga kasaryo. Okay? Kaya nang sawen, mamati kayong dito nga ayat kaya't sagot ni Apo Diyos kada kayo. And exactly, tama naman yan. Ti panagasawa, sagot ni Apo Diyos dayta kada kayo nga imawat
iti dayta nga sakramento. So congratulations, anak ko. Okay? Apo, no mangsermon nagtikasar, alang nga digitay agkasar ti sermonang. Uray da kayo nga imay nakipagragragsat. Gapot into no agawid kayo met, adamit maadalyo, may panggap ti kinapateg ti pamilya. Amen? Ngamin na po, napateg ti pamilya, iso ti mangbugel, kadagiti tattao ni Apo Dios. Iso ti mangbugel, iti gimong tayo, no awan ti pamilya, awan ti gimong, awan ti simbaan. There's no society, there's no church, wala. Iso nga napateg ti pamilya. Amen? Ken, di tayo lipatan na po, dahita ti pagturungan, iti panang parswa ti Diyos, ti lalaki, ken, babae, nga umawat kadagitoy nga kinaimbag. Apo, nagpintas de tayo muna nga may basa dito'y Biblia. Ibaga na kada tayo, noan niya dagiti napintas nga ugali ti panagasawa, dagiti naasawaan. Kunana ikawesyo ti kinaman nga asi, iso nga ti agasawa, agkinkin na asi kayo. Nagpintas de niya, no? Kaasiyam tay asawam. Iso nga ti agasawa, agtintinulong. So nga da kayo nga babbaro kada babbalasang nga adda dito yan nako, dahil ti maysa nga kapintasan nga ugali ti agasawa, kaasyam, detay asawam, madi mo panpanawan, madi mo isuksukat detay asawam ti barkada. Okay? When no barkada laeng, ikaw esyo ti kinaman nga asi, may kadwa, kinaimbag, nagmayat. Hello, dapat ti pamilya na imbag. Ti pamilya saan nga pagtaudan, ti panaggaapa, bitterness. No agpipinanaw ti pamilya, dagitay ubing mabalin nga dumakkelda nga adu ti gura ti panagbiagda. Iso nga diba, madi mo panpanawan tay pamilyang, kay ikarigatan nga ti pamilya, ket lugar ti kinaimbag. Hello? Iso nga da kayo nga naganak, sursuruan nyo, dagitay anak yo, tapno dahi tay pamilya yo, agbanag nga naimbag. Gapot ti pamilya, ket lugar ti kinaimbag. Nagpintas dito nga sarita, no? Ti pamilya is a place of goodness. Isang mabuting ama. Hello? Isang mabuting ina, anak. You see? Amoyo kadiapo, nga amin nga kinaimbag, ket maadal tayo ijay pamilya tayo. Because the family is your first school. Uray tayo pa nagkarkararap, hangkadi nga da kayo tinangiuin mo na nga nangisursuro, kadagiti anak yung may panggap ken ni Apo Diyos. Uray tilubong ti politika ng rugi ijay pamilya. Kasano? No isursuro yo digitay anak yung nga agbalin, nga nasaya at nga leader. Amen? Amen. Spagarigan tayo inauna, may di ba isursuro tayo ida? Teach them to be good leaders, tapno into no rumwarda, ijay pagtaengan nyo, into no makaadal da, they are also good leaders in community. Amen? Amen. Amoyo ka nga ti korupsyon, mangrugi jay pamilya. Kasano? No susuhulam day anak mo, kunam, ingkagumatang di suka, ket kukuam to tasuplinan. Okay? Isu nga into no agtrabaho, masapol na met titangdan na. So, isu nga sometimes, sorry ako
corruption begins at home. Amen? Teach your children about goodness. Ulitin ko, isang mabuting ama, mabuting ina, mabuting anak. Respect. Ayan na kipangrugyan ti respeto. Ijay pamilya, iso nga sursuruan tay anak mo, nga rumispeto ken ka, tapno into no rumwar, ijay pamilyam, he knows to respect other people. Iso nga po, kitain no datay anak, pinadakkel mo, ti panay ungit, panay panangkit kita, tinagbiddutan na, he will see or he will be bitter. So nga da kayo nga anak na, teach them goodness. Draw goodness in the hearts of your children. Hala nga di kita'y kamalida, tikit kitain nyo. See that these children, they have goodness because parents, mayroon kayong kabutihan. Amen? Amen? So nga po ulitek, ti pamilya, iso ti pangrugyan, ti kinaimbag. Nagmaya dito yung Biblia, okay? Kinaimbag. Next, kinapakumbaba. Tama. Ti panagasawa ha nga kompetisyon. Ha nga kompetisyon ti panagasawa no asin no tinabakbanan, tay lalaki, when no tay babae. No asin no ti adu ti sapol na, when hindi. Ngem ti panagasawa, ipalagip namin, ti kinapakumbaba. So nga, pakumbaba kami, ang kay nagpinpin na ngas tay asawam. Wala, kay it's not about competition. Hindi kung sino ang mas, no sino tinaungit. Hindi. Dahil ti may sa nagkapintasan nga ugali dapat ti agasawa na pakumbaba kayo iti may sakin may sa. Bakit? Ang kaymit nga nagasawa tapno agap-apa kayo. Hindi. Apay nga nagasawa ka no makiap-apa kamit. That's not the end point of married life. Hello? Oh, okay? So nga diba, di kita'y babae hang kay unay nga nager. Tinager nga babae, detay sa una sa uka, detay asawa na, aging ganap pa nagreing na, aging ganap pa nagtuturong, wala na siyang nakita sa kaniyang asawang mabuti. Amen? Hello? Nager wife, sorry madimit mo sa uka nga sa uka, kasi tilalaki, mauma, timan na naunod at dunga. Respect men's capacity. Vice versa, uray met tapno ni father, lalaki. Hindi. Sa mga kababaihan, nakikita nila ang isang lalaking may respeto sa kanila. Ti babaihan na nga kaya nga makita nga agmalmalim nga naplat tay asawa na gaputa na bartek. Okay? Sorry nawawala ang kanyang respeto sa iyo. Bakit? Kasi ang isang babae, tinitignan niya ang kanyang asawa na siya ang kanyang lakas sa kanyang pamilya. Anang arud ti ekspektaren tay asawa nga babae no na flatmate nga agmalmalim tay asawa na wala. Amen? Hello? Okay, so nga napakumbaba. Next, nagpintas na gito'y nasingpet ken naanos. Makabirok ka kaditi nasingpet pa nga asawa. Yan ang tatanungin natin. Iso nga Denmark and Joanna, I think Joanna May dayjeti may sa dapat na nakit nasingpet. Di ba proud ka no tay asawang ket nasingpet na anos? Ewan ko ako, alam kong mahirap, narigat na gito nga ibagbagak, but they are the thing of love. Di gito iti kay papanan ti panagayat. Iso nga kunana dito yung Biblia, aggiin nayat kayo. Di gito imbaga, dagito iti pakakitaan ti ayat. Ay ayatem tay asawang no naanos ka ken ikarkarigatam ti agsingsingpet. Bakit? Siyempre, pinapanindigan mo ang pamilya mo.
Iso nga diba, no agar-aramid ka ti linuloko, may babain met tay pamilyam. Amen? Amen? As simple as that. Iso nga da kayo nga, da asawa na agsingsingpet kayo, tano aglukloko ka. Mas pagari nga, nagbababae ka. Anatiro pa na kita'y anak mo. Sorry I just want to be very frank to you. Aglukloko ka. Therefore, anya tiro pa ti pamilyam. Iso nga rod nga ti panagasawa, ket saan nga bigla-biglaan, kailangan it has to go through maturity. Iso nga da kayo nga babaro ken babalasan, da kayo nga babaro, numad ay ayatem tay barkadam, ngem tay asawam, madi ka agas asawa. Okay? Boys in front of me, okay? Ladies, di kita'y babalasan, no madi mo pa'y kayat ti agpasuso ti ubing, di ka agas asawa, kapumpungtot monto tay anak mo, diyak may nakaturo. You grow a bitter child. Di ba? Amen? Iso nga da kayo nga parents, teach your children before they get married. Dakay nga adda asawa ng lalaki, isurong tay anak mo nga agkarpintero. Tapnuin to no mo, adda perdi tay balay tay pamilyana, he can fix it. Dakayo nga nanang isurong tay asawa ay tay anak mo nga babae nga agluto, tapno madipanpanhawan tay asawa na. Amen? Di ba? Simple things in family life. Because family is the foundation of all goodness. Amen? Hello? Ulitek manin. Family is the foundation of all goodness. Lahat ng kabutihan nagsimula sa pamilya. Amen? So God bless you, Denmark and Joanna May. Anyway, na po, dumit na ibagbagak i-interview kayo. Ngayon, digiti sermon ko tatahal lang nga para kada kayo. It's good for you, but para kada digiti aming nagagayem yung anda dito'y. Parents, na kayo amin. Okay, congratulations parents. Siguro, idadakkel yung met, dagito'y nga anak yung, kada gito'y nga ibagbagak kada kayo. Okay? Well, tapno madi kay met unay madagsenan, sige, balansyek met. Well, family is not also perfect. Okay? Ibagak balansyek met laing tatuham met unay nga nadagsen tirik na yung apo, nagarigrigat met di kita ibagbaga ni Father. Balansyek met. Well, family is not also perfect. Right? At datula ta pagkamalian ti asawa, agpungtot met tay asawa, because we are human. We have emotion. Okay? Isa nga balansin yung anak ko. Walang perpektong relasyon. Okay? Ngayon, still, that would challenge us to stay rooted to goodness. Okay? So, God bless you, Apo. Thank you, Tayangos yung nagdingig. Pagrebengan mi nga papastor, tiyagi explain ka na gito'y, gaputa ulitek, napateg ti pamilya. Malidayan tayo no agsisina ti pamilya. Okay? Naliday tayo. Kasi hindi yan ang patutunguhan ang pamilya. Ulitin ko, the end point of family is goodness. Iso nga kunana dito yung Biblia ket, agbunga kayo tinasayaan. Amen? Amen? Sayang met no, detay pamilya ti bunga na ket, aggaapa, agsisina, panagririri. Anya pa wala, agdidin na ron. Amuyo ka di ako nga damit aga-asawa, agdidin na ron da. Okay? Detay when marriage is being, ano dito yan? Itawag na, nakalimutan pa yan. Okay? So nga bakit, apay haan nga digijay tibunga ti pamilya. Tibunga ti pamilya kaya't naimbag. Hello? So God bless you. Akala ko natapos ko na pero parang bumalik uli ako. God bless you, Apo. Thank you kada kayo amin. Sapay ko ikararagan tayo the Denmark and ni Joanna May.
Iso nga gagayem nyo, kalugaran nyo, anak, pamilya, ket agbalay gidamit, kada ito'y nga panagasawa, kainted ni Apo Diyos kadakwada. God bless you, anak ko, and thank you, tay Anos yun na nagdengeng. Gaputa siya timang kasar kada Denmark, ken ni Joanna may saludsudek laing awang kaditimang kamkamat kada gito'y anak. Denmark, wala, okay? Wala naman umiiyak sa likuran. Joanna May, wala rin, okay? Tinatanong namin yan kasi marriage is a legal thing. Okay, kaya nila nga siyertuen na nawaya na gito'y nga anak. Thank you. Okay, Apo, tumagdar tayon, amin nga ninong-ninang. Denmark ken Joanna May, itanga aldaw, anak ko, imay kayo dito'y. Tapno, patalgedan niyo, ken agyaman kayo ken ni Apo Diyos, iti dahil nga singgalot, ti panagkalaysa nga insagot na kada kayo. Denmark ken Joanna May, ipanamnamag kada kayo, ikarkararagan da kayo, ken naragsak kami, bendisyonan na kayo tukuman ni Apo Diyos, kadagiti aldaw, ti panagbiag yung kas na asawaan, sapay kuma, ay ayaten niyo, dahil nga sagot ni Apo Diyos, kada kayo, tulungan niyo ti maysa ken maysa, tapno matong, okay, i-emphasize ko na dyan, tulungan niyo ti maysa ken maysa, help one another, tapno matungpal niyo, dahil nga anong yung abiyag ana asawaan, hala nga tayo lalaki, hala tayo babae, to both of you, okay? Palakpakan tayo manida ako, okay? Tapno makarig kayo amin. Sige. Da kayo met nga ninang, ken ninong, da kayo nga abay, gagayem yu da iti nga pamilya, iso nga pinili da kayo nga ninong ken ninang. Okay? Apo, abay, oray da kayo nga abay, gayem yu ida. Iso nga dawatek ka da kayo, ninong ken ninang, ken naganak. Ayan na digitay parents, apo, may kay gayam dito, sorry. Parents, may kay dito yabo, dito site kayo. Okay, when, sorry apo, nalipatan kayo, nalipatan kayo, pagkagarong kunod na kayo, dito kayo apo, dito kayo. Yes, thank you. Abayan yung digitay anak yung apo. Okay, kasi da kayo tinangpadakil kada ko ada. Okay, da kayong adda dito, ninang ninong, naganak, abay, babaen ka dagiti karkararag yung tultulungan niyo dagiti nga anak, kas agasawa ikarkararagan niyo ida, ket agbiag danto iti na Kristiyanwan agimong tayo. So congratulations, intayon ka dagiti pan saludsod. Denmark ken Joanna May, sumbatan niyo dagiti nga saludsodek kada kayo anak ko, iti imatang dagiti ninong ninang, ken amin nga imay nakikasar. Joanna May, imay kamet laing dito'y nga sibubulos tanakem mo, saan nga napilpilitan, tapno ising galot mo iti agnanayon tabagim, iti panagayat mo ken panagserbi, ken ni Denmark nga asawang. Wena po. Thank you. Ladies, palakpakan natin si Ma'am Joanna May. Solid yes. Okay. Denmark, in may kametlaing dito'y nga sibubulos tanakem mo, saan nga napilpilitan, tapno ising galot mo tiag nanayon tabagin, iti panagayat ken panagserbi ken ni Joanna May nga agbalin nga asawang. Amen, Father. Yeah, okay. So, okay. Dapat napikpik sa tilalaki nga agkari. Maminsan man pa, Denmark, okay? Amen, Father. Yes, thank you. Okay, thank you. Gentlemen, please, palakpakan natin si Denmark. Siguro, nininervyos lang. Usually, ganun kasi, nininervyos yung mga kalalakihan, okay? Alright. Sige. Next question. Denmark ken Joanna May, sidadaan kay metlaeng nga mangisuro kadagiti anak yu nga ited ti Dios kada kayo, tapno agbalindan to nga nasingpet nga Kristiyano ken makipagili dito'y Pilipinas. Wena po. Correct. Nagigay ti priority yung padakkelan yung nga nasayaan, nagiti anak nga isagot ni Apo Diyos kada kayo. Parents, nagigay ti number one nga dapat
nga aramiden niyo, haan nga igatangan ida, tinapipintas nga cellphone. Okay? Alright, thank you. Intayon apo tay kapintasan nga paset daytoy nga kasar. Exchange of consent. Denmark and Joanna May, yantangay kayat yu ti agkasar, iti sidong tisimbaan, agsinnamo kayo, agdinakulap kayo, ket iyep kasyo ti saklang ti Dios, ti imatag dagiti ninong ken ninang ken naganak kada kayo, babaen ti panang sumbat yu kadagitoy nga sulat sa lunsudeg kada kayo. Joanna May kayat bigyan nyo digiti sa lunsudeg, kayat mo metlahing akadwa ken asawa ni Denmark, babaen daytoy nga seremonya kasmayan nurot iti rito ti Santa Iglesia Katolika nga inatayo. Sige, go ahead. When apo. Correct. Okay, thank you. May kadwa kasaludsod, Ma'am Joanna May, iyawat mo metlaing tabagim ken kuana akadwana ket asawa na. When apo. And last question, Joanna May, awatem metlaing dayti nga lalaki nga di Denmark akadduam ken asawam aging gana, take note, aging gana tungpal biag. When apo. Congratulations, ladies. Palakpakan natin si Joanna May. Okay? Thank you. Very solid yes. A happy yes for Denmark. To the groom, Denmark, kayat mo metlaing akadwa ken asawa ni Joanna May, babayan dayti nga seremonya, kasmayan nurot iti rito ti Santa Iglesia Katolika nga inatayo. When apo. Thank you. Okay? Apo, palakpak. Yeah, okay. Okay, thank you. Iyawat mo metlaing tabagim ken kuana akadwana ket asawa na. When apo. Ganon, lumalakas. Okay? Next, Denmark, awatem metlaing ni Joanna May akadduam ket asawam aging ganat tungpal biag. When apo. Thank you. Gentlemen, maraming salamat. Okay, nalpasin ang nako nagijay nga kwan. Thank you very much. Solid yes. Congratulations. Kita agkararag tayo. O apo mi nga Dios. O apo mi nga Dios. Apo mi a Dios. Ipaay mo kadi. Ipaay mo kadi. Manipot ita nga aldaw. Manipot itang aldaw. Ti puso ken kararwami. Ti puso ken kararwami. Agkay kaysada. Agkay kaysada. Iti amin abanag. Pagrigatan man wenno pagimbagan. Kinabak ng man wenno kinapanglaw. Sakit man wenno salunat. Aginganahan na kami pagsinain ni patay. Amen. Amen. Kakabsat, da kayo nga adda ditoy, ninong ken ninang, da kayo nga gagayem, da Denmark ken ni Joanna May, da kayo nga kalugaranda, siya ni Father Antonio Calautit, SPD, patalgedak, daytoy nga pa nagkalaysa, da Denmark ken ni Joanna May, bendisyonak ida, itinagan ti Ama, naginigyan kay mananang. Kanan nyo kailang digit ay gano'n. Patalgedag na iti nga panagasawa yung itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ken awan to kuma ti mamagsina kada kayo, malaksit ken ni patay, nagtungpal ken ni Apo Dios. Amen. God bless you ang nato. Maraming salamat. Sige. Thank you. Itatana po, bendisyonak digiti nga singsing ken aras, sumago kay pelan dito yan na to, madipay nalpas ti kasat. Okay? Digiti nga singsing, iladawan da, tinapudno nga panagayat da Denmark ken ni Joanna May, agtalineed da kuma, nga agbyag, iti sinong kinalagda a panagayat, tulungan kuma dagitoy nga agbalin nga napudno, iti maysa ken maysa. Amen. God bless. Amen. Managayat ko nga Diyos, bendisyon ang dagiti nga aras,
Bendisyonam da Joanna May ken Denmark kadagiti naan-anay nga sanikwa dito ilaga nga iladawan dagiti nga aras tultulungam ida kadagiti pamilyada ket aramaten da kuma dayta nga pagimbagan ti pamilya. Amen. Apong bendisyonam dayta nga Biblia agbalin kuma dayta nga saong ket matungpal kuma iti panagbiagda nga agasawa. Amen. Okay? Joanna May. Joanna May. Usarem dayto yung singsing. Usarem dito asingsing. Akas tanda. Ti ayat ko. Ti ayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Ken kinapudnok ken ka. Tinagan ti ama. Tinagan ti ama. Ken ti anak. Ken ti anak. Ken ti Espiritu Santo. Ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige Barok. Okay? We will wait for you. Take time. Thank you. Gentlemen, another palakpak abo. Okay, sige. Usarem dito asingsing. Akas tanda. Akas tanda. Ti ayat ko. Ti ayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Itinagan ti ama. Ken ti anak. Ken ti Espiritu Santo. Amen. Joanna May. Sikaman yan ba? Joanna May. Iyawat ko ken ka digiti nga aras. Iyawat ko ken ka dagito nga aras. Akas tanda. Akas tanda. Ti panangidaton ko. Ti panangidaton ko. Tuy bagi. Tuy bagig. Ken ka. Ken ka. Nga agpaay iti pagimbaga. Nga agpaay ti pagimbagam. Itinagan ti ama. Itinagan ti ama. Ken ti anak. Ken ti anak. Ken ti Espiritu Santo. Ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige anak ko. When awatek ida. When awatek ida. Sabong Joanna May and Denmark. Iyawat dayto iti kapintasan kadagiti amin nga simbolo nga iyawat ko kada kayo. Tinasantuan a Biblia. Sapay kuma kadayto nga sao ni Apo Dios agbalinto kuma agbalinto kuma nga pagwadan ti kinaimbag ti pamilyayo. Joanna May and Denmark, italek ko kada kayo, dahil nga sa uni Apo Diyos, ket sapay ko nga, ay ayaten nyo dahil nga sa uti apong, kadagiti amin nga aldaw, di pa nagbiagyo. Amen. Sige, ganan nyo anak ko, maraming salamat. Da kayo nga babalasang nga adda ditoy, aming nga babae nga adda ditoy, madiyo kam kamatinen ni Denmark. Okay? Ikan tayo isunat iwaya, iti pa nakikaasawa na ken ni Joanna May. Da tayo met nga lalaki nga adda ditoy, itet tayo ken ni Joanna May, dayta nga waya-waya, iti panagayat na ken ni Denmark, kaskarina aging gana iti tumpalbiag. Kayat na nga sawen, saan tayo nga pakikialaman dagitoy nga agasawa kadagiti banbanag amang perdi ti relasyon. Ladies and gentlemen, apo na kayo amin nga dagitoy after officiating the marriage rite, I now proclaim Denmark and Joanna May husband and wife. Palakpakan natin dito. Okay? Thank you. God bless you anak ko and congratulations Ninong Nina. Thank you tayo ananus yung nag-cheer ako. God bless you. Deta tinang ipakita nga ayaten niyo. Thank you parents. Congratulations. Pinadakkel yun nagiti nga anak yun today. You give them their freedom. Amen. Thank you tayo waya-waya na ako. Okay. Maraming salamat. Yung kissing of the bride mamaya po ako. Okay. So we sustain that muna Sir Denmark. Okay. Alright, maraming salamat. Mabalin nyo tiyag pa rin tumingin anak ko. Congratulations. Dito yan. Ay, Kas amagin ina, dawaten mi ken ka apo.
Denggen nakam kadi. Ipaay mo tay ti panagkaysaday ti sidong tinapaypayso a panagayat, agtunos da mangi trabaho ti panakapasanto da agpadpada. Dawaten mi ken ka apo. Denggen nakam kadi. Ipaay mo kumati panang tungpal da kadagiti anong da. Kan kanayon na pa'y turong da ti konsensya da. Kas mayan nurot itilinteg ti Diyos. Dawaten mi ken ka apo. Denggen nakam kadi. Kasyammet apo dagiti amin namang tartarabay kadakwada. Nang runa dagiti naganap kadakwada. Tapno isuda ti mangted tinasaya at pagwadan iti biyag anasawaan. Dawaten mi ken ka apo. Denggen nakam kadi. Bendisyon ang met dagiti naasawaan. Nang runa dagiti ada ditoy. Tapno parang ayin da ti biyag da anasawaan. Babaen tinadalus sa panaginayat. Ken patinayon nga panagsin naranay. Dawaten mi ken ka apo. Denggen nakam kadi. Nga iglesia no. Apo Diyos, awatem kadi dagitoy daton mi, iti day tinaragsak nga aldaw, da Denmark ken ni Joanna May, isuda nga pinagkalaysan, sa laknibang kumaidaapong, gaputa dayta, ti sagot mo kadakwada, a kinaimbag, iti panagbiagda. Gapu ken Kristo nga apo mi, Amen. ti apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken Itag-ayo dagita puspusoyo. Adadan si tatagay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket rombeng. Ama, aman nakabalin amin ken nagnanayon nga Dios. Rumbeng unay nga agyaman kami ken ka. Iti amin a tiyempo ken diso. Pinarson ti tao gapu ti ayat. Tapno makairanod iti na Diyosan a panagbiag. Makita mi ti kinatanok ti pagtungpalan ti ayan-ayat ti agasawa iso anakay malditan ti nadyusan nga panagayan. Ayat ti nagtaudan ti tao, ayat ti kankanayon apa nakaayaban na. Ti ayan-ayat ti agasawa amapasanto iti sakramento ti panagkalaysa agbalin nga ladawan ti agnanayon nga ayat. Idaydayaw mi, ti kinaimbag mo, Apo Diyos, ket kunami. Santo, 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 Santong Panginoon, pinagkalang Diyos sa Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos. Agparintumeng tayo. Pudno na yapo nga binig ka kinasanto, ket sikat igubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rod, nga ipay mo te Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ipay mo idakada kami, abagi ken dara, ni Apo mi nga Hesu Kristo. Isu idisakbay nga iyawat na nga siyayat ti bagina tapno agtutuog dangalay ti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisina sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain niyo ket mangang kayamin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamit, akalpasan day di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manin ken ka, sana inted, kadagiti disipulos na, ket kinunana, alayan niyo, ket uminom kayamin iti daytoy, taday ti kalis ti dara ti baro, ken nagnanayon na tulag, iso amay buyak to, amay paay kada kayo, ken kadagiti amin na tattao, tapno mapakawan, dagiti basbasol. Aramiden nyo dito nga pangilaglagip yung kanya.
Gagayem iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Natay ni Kristo, nagungar ni Kristo, umayto ni Kristo. Iti ngarod pa nangilagip ni Apo Dios, iti ipapatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken ka ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kami ken ka, taimpay mo amay kari kami nga dito'y saklang mo, ket agserbi kami ken ka. Dawaten ni Apo, tada kami nga umawat, iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaysayan na kamkuma, ti Espiritu Santo. Laglagipem ka di Apo ni Ricardo Bagkay, nga arsobispumi, ken dagiti amin nga papadi, laglagipem met ni Pope Francis, iso nga pimusay, nairanod iti papatay ni Kristo, may ranod kumamet iti panagungar ni Kristo. Dawaten mi Apo, ipaay mo takaasim kada kami nang nangruna ken ni Denmark, ken ni Joanna May. Aramidem kuma nga may kari kami amin, iti agnanayo na biyag, ket makiranod kamto, ken nainggasata na Birhen Maria, nga ina ti Dios. Ni San Jose, anasingpet nga patron mi. Isuda nakapudno nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, magitantanog ken magidaydayaw ken ka gapu ken Jesucristo nga anak mo. Tagapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iropnoy mi ken ka man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Tumakder tayo. Hanpay laeng anak ko. Yan anos yun. Diyos tibiyag nga insagot na ken ni Denmark, ken Joanna May, dagiti pamilya nga nangayayat kadakwada, dimmakelda, gapo iti dayta nga ayat, nga isumet ti sagot da, ken ni Apo Dios. Kumararag tayo, ket kuna tayo. Umamingadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, tungteng kuma, di pagarya, matungpal kuma, tinakem mo, dito'y dagakas sa dilangit, when dito'y dagakas sa dilangit. Item kadakam medial daw ito'y tikanin iti patinayan nga aldaw pakawanin dagiti basang ni akasmet iti pamagawan mi. Iti basul dagiti nakabasul kada kami, dinakamit baybayan nga manugon, iti suliso isalagan nakam ketida. Dawatin mi ken ka Apo, isalakan na kami kadagiti adu nga pagdaksan mi nang nangruna kada Joanna May ken Denmark. Itdem kadi nga siya ayat ti kapya kadagiti aldaw ti panagbiag mi. Tapno babayan ti panulong takaasim kada kami Apo, iyadayo na kami ti basol ken nariribok nga panagbiag. Kabayatan ti panangururay mi, iti ginagasat anam namain mi, ken ti yaay ni Jesucristo, anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayo na dito agsarday. Uwapo ni nga Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo,
Kapiyang aggapo kaniyak ti ited ko kada kayo. Saan ka di nga dagiti basbasol mitikit kitain, no di kat ti pamati mi, ken ti na Kristyanwa nakagimungan mi. Ket kas mayanurot ti pagayatang, ipayma siya si ti kapya, ken panagkaykaysa. Si kang agbyag ken nagari, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti kapya ti Apo, adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kagabsat, kas pa nang ipakita tayo, dahita nga panagkaykaysa tayo para kada Denmark, ken ni Joanna May, agkakapya tayo met Apo. Peace be with you. Peace be with you all. Da kumakapya, kada kayo amin. Peace. Peace be with you, anak. Okay. Peace be with you all. Kada kayo amin. Kordero ti Diyos sa mangikat kay basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kay basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Iladawan ti kay papanan ti panagayat ti Diyos kada tayo. Inted na ti biyag na para kada tayo nga gagayem na. Ket dayta nga biyag nagbunga iti kinaimbag. Nagasat dagiti naayaban ti padayat ti Apo. Apo, jak may karingaw may kakaniyak, gipti may salay nga saom, mapaimbag tuntoy. Managayat unay nga Dios, da kami anakiranod iti nasantuan nga komunyon, idawdawatan mi dagitoy nga gagayem mi nga ni Denmark ken ni Joanna May. Pinagkaykaysam ida iti sakramento ti panagasawa. Apo Dios, pagtalina edem kadi ida nga asideg ken ka. Sapay kuma ti panagayat da iti maysa ken maysa. Ipamatmat na iti sangalubungan, iti nabileg nga pamatidaken ka. Amin dagitoy dawaten mi, itinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Amen. Then Sir Denmark and Ma'am Joanna May, itatanaawat yun ti sakramento ti panagasawa. Ipaganetget ko kada kayo anak ko, agbiag kayo kuma nga napudno, iti maysa ken maysa. Okay? Ma'am Joanna May ay ayaten ni Sir Denmark na asawang
agbiag ka nga naimbag, nga agtagibalay, agtalined ka kuma iti sidong, ti pamati, ayat, ken kinasingpet. Sir Denmark ay ayatem ni Joanna May, nga asawang akas iti panagayat ni Kristo, iti iglesia na. Makipagbiag ka ken kuana, iti sidong ti panagbuteng, ken panagayat, ken ni Apo Dios. Anak ko, noada pa namin yung makimismisa kayo, okay? Alright, yun lang huling sasabihin ko sa iturong yu ti pamilyayo ken ni Apo Dios, oray digiti anak, nga ited ti Diyos kada kayo, iturong yun to ida ken ni Apo Dios. Ti Apo, adda kumakada kayo. Kas na kumamit ken ka. Sir Denmark and Ma'am Joanna May, ited ko kada kayo ti pamendisyon. Bendisyonan na kayo kumati Diyos, babaen kadagiti sasauna. Amen. Pagkaykaysayan na kayo kuma, kadagiti puso yo, itinalagda nga singgalot, ken natarnaw nga panagayat. Amen. Bendisyonan na kayo kumati Diyos, babaen kadagiti anak, nga ited na kada kayo, ket maaddaang kayo kumati kinaragsak, babaen kadakwada. Amen. Agtalined kayo ko mga napudno kadagiti gagayem yu, makikaykaysa kayo met kadakwada, iti kinaragsak ken panagladingit da. Amen. Sir Denmark ken Ma'am Joanna May, tultulungan yun to kuma, dagiti tattao nga umasideg kada kayo. Ikan yu met ida tinamnama, babaen ti panangaasi yu kadakwada. Amen. Amen. Bendisyonan ko man ni Apo Diyos dagiti trabaho yu, maparagsak kayo kuma kadagiti bungada, ket ipaay na kada kayo, dagiti naimbag nga tarigagay yu dito'y daga. Amen. Sir Denmark and Ma'am Joanna May, ikan na kayo kuma ni Apo Diyos ti atidug nga biyag, naragsak a biyag, tapno kalpasan ti panagserbiyo ken kuana, may karika ito, iti balay nga iti pagarian nga insagot na kadatayo. Amen. Bendisyonan na kayo ni Apo Dios, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen dayti nga kasar ken misa, iti panagawid tayo, iawid tayo dagiti kinapudno tayo ken ni Apo Dios. Intayon ket aramiden tayo nga kasta. Agyaman tayo ti Diyos. Apo, congratulations once again. Palakpakan tayo the Sir Denmark and Ma'am Joanna May. God bless you anak ko. Thank you. Ket ulitek, agyaman itigimong ti abulog apo, particularly ti San Julian. Welcome kada kayo amin apo. And ti partido ni Denmark, iti ayeten tayong barangay di Baliw. And many of our dear officials, nadda dito'y thank you kada kayo amin na magtugaw kay palaing anak ko because we will sign your certificate of marriage. Sometimes you got a wall of doubt trying to keep you out. Sometimes you gotta fight for the things you love. And no matter when the light gets dim, we won't let the shadows in. We keep moving and breathing and don't give up. Open your eyes, it's right here in front of you. The life that we've got is so good, yeah. And it's only getting better, only getting better. It's only getting better, only getting better. It's only getting better whenever we're together. Looking around, yeah, we got this so good, and it's only getting better.
Stella and survive the storm together. Indeed, today we have witnessed two people who never gave up on each other and remained strong amid the storm. Now, they have chosen to seal their love with the sacred sacrament of marriage. So without further ado, may we all stand as we welcome the newlyweds who reach the sweetest moment of their lives, the ending of their mag-joy status, now married. A round of applause for Mr. and Mrs. Saludes! It's like running through an open door. It's like finding what you're looking for. We've been waiting, we won't wait no more. Every season, every memory made, all the dreaming led us here today. Can you see it? We got a beautiful story. Every moment on and on, we got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. Never felt my heart beat so wild while the sunset sets the night on fire. You and me here, and it feels so right. We got a beautiful story. Every moment on and on, we got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. It's like running through an open door. It's like finding what you're looking for. We got a beautiful story. Every moment on and on, we got a beautiful story. And we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to, the best is yet to come. Palakpakan naman po natin si Mama. Palakpakan. The dawn is breaking, a light shining through. You're barely waking, and I'm tangled up in you. Yeah. But I'm open, you're closed. Where I follow, you'll go. I worry. Daw tay amin kakabsat. Thank you kadagitay umay, dagitay kabagyak from Abulog, from Ilocos, from Alakapan. Dagitay ko bra nila kay ko nga nag-live
Taon na lang. Matandaran dati kasarami. Kaniipag ko nga from the beginning ti preparation mi iti kasar ka isuna iti ng tultulong kanya. Kanda kita kabagyami nga naggaputi adayo. Thank you so much. Dagitay babbalasa nga nakisala di rabii. Thank you. Ang kanya naipasyaron tamo yung kurang ti oras tayo. Sabay ko mata nawarnos dito yung okasyon. Enjoy tayo. Basta enjoy tayo lang tayo dito yung okasyon. Enjoy lang ako. Kanda gigawan ko Braak from FL Vargas College. Thank you so much. Imay kayo. Dagitay ninong mi naggaputi adayo. Thank you. Dagitay intulong yoy dirabii kandata. Thank you so much. Ay lang apo. Dahil bagal daw tayo amin apo. Alakman ito yung kundaway at yaman. Nang nangrura dagiti principal sponsors. Dagiti kakabagyan nga naggaputi na duma-duma nga ili. And dagiti imay timulong tapno may kuha dito pinagkasar ni bakit ko. Thank you once again, Apo.